وہ کوئی چیز بیچ کے وہ انجیکشن لے کے آئے اور پھر پیشنٹ کی ڈیتھ اس لیے ہو جائے کہ پتہ چلے کہ وہ انجیکشن فیک تھا. آپ بتائیے کیا کوئی نارمل انسان اس سوسائٹی میں رہ سکے گا؟ اٹس ٹیریبل. ایٹ لیسٹ ویسٹ میں یہاں یہ معاملات نہیں ہے کہ آپ کو میڈیسن فیک دے دیجیے. آگے چلیں, آپ مجھے بتائیے کہ آپ پاکستان میں انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھ کے پاکستان کی یا اپنے پریویس کنٹری کی کوئی بدتعریفی نہیں کرنا چاہتا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ہیو ٹو بی آنیسٹ. مجھے فیکٹ کو فیکٹ کہنا ہے, وہ چاہے کینیڈا میں ہو یا وہاں پہ ہو. بالکل. آپ ایک شیر خوار بچہ, سکھ پراواں لئی شیر خوار بچہ, بہت چھوٹے بچے نو انفینٹ نو کہندے نے, خالص دودھ لے کے دکھا دیو, نہیں ملے گا. روز دیکھتے ہیں پانی ڈال رہے ہیں, صابن ڈال رہے ہیں, یعنی اتنا ان ہیومن ہے. سملرلی بیوروکریسی, ایک گھر میں صاحب کے 8 گاڑیاں ہیں, بچے اسکولوں پہ جا رہے ہیں, اور اسی گھر میں ان کے نوکر کے بچے وہ تپڑی مار رہے ہیں, ان کے جوتے پالش کر رہے ہیں. یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ تو میں نے سروس میں بہت اس طرح کی چیزیں دیکھی. لوگ یعنی انسانیت نام کی چیز کی بہت کمی ہے, اور جب معاشرے میں انسانیت نہ ہو تو وہ معاشرے کبھی پروان نہیں چڑھتے, وہ پھر قومیں نہیں بنتی, وہ موب رہتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں باوجود کتنے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے, کتنے مارشل لا لگے, کتنی سول گورنمنٹس آئیں, ابھی تک وہ اپنے پاؤں پہ کیوں نہیں کھڑے ہو پا رہے؟ اس لیے اوور آل سوسائٹی کا مزاج ٹاپ ٹو باٹم قوموں والا ہے ہی نہیں. لہٰذا میرا اپنی سروس میں تجربات بالکل اچھے نہیں رہے. میں نے ریزسٹ کیا, اور یہی میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. میں نے ریزسٹ کیا جہاں تک کر سکتا تھا, لیکن آپ یقین کیجئے کہ وہاں کام کرنے والے بندے کو سزا کے طور پر وہ کوئی بھی اٹھا کے کہیں ٹرانسفر کر دیں گے, کبھی کہیں کر دیں گے کہ اچھا یہ بولتا بڑا ہے. بھئی کیوں نہیں بولے؟ آپ ایک چیز غلط دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ نہیں بولتے تو زندہ اور مردہ میں فرق کیا ہے؟ بالکل. جو انسان سانس لے رہا ہے اس کو سچ کہنا چاہیے, یہی زندگی ہے. تو بہرحال یہ کوئی بہت اچھا ایکسپیرینس نہیں تھا, اور آگے چل کے شاید آپ نے بک پڑھی ہے, سوالات میں آپ میری ہجرت کی وجہ پوچھیں گے تو اس کا جواب بھی یہی ہوگا کہ میں مطمئن نہیں تھا. بالکل. ول کنٹینیو, اور ضرور ساتھ دیتے رہیے, سنتے رہیے www.mwlife.ca. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ ਵੇਵਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਵਧੀਆ ਡੀਲਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. 6044494444 604 449 3333. ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਮੀਡੀਆ ਵੇਵਸ. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰੀ ਵੈਜੀ ਪੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕਰੀ ਹਾਊਸ 100% ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 597 1110, ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 106 8077 ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ. ਅਦਰਕ ਧਨੀਏ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਪੀਜ਼ਾ, ਫਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਪੀਜ਼ਾ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਵੈਟ ਬ੍ਰੈਡ ਪੀਜ਼ਾ, ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ, ਅਦਰਕ ਧਨੀਏ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਪੀਜ਼ਾ. 3 ਲਾਰਜ ਪੀਜ਼ੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਤਾਂ 1 ਮੀਡੀਅਮ ਚੀਜ਼ ਪੀਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਓ ਜੀ ਫ੍ਰੀ. ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰੀ ਵੈਜੀ Pizza and Curry House, 604-593-1110. ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਤੀ ਲੱਗੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ Reflection Banquet Hall ਤੇ ਨਾਰੇ. Reflection Banquet and Convention Center, new and best hall in Surrey. Modern, elegant, top class, big patios ke saath, best food, lots of variety. You want to give the best to your guests? Party book karo Reflection Banquet and Convention Center te. 604-618-5114, 6638-152 A Street, Surrey. Reflection Banquet and Convention Center. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604-572-4000. ਇਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੇ ICCRC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਔਰ 2011 ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ ਕਾਲ 604-575-8000, ਯੂਨੋ ਨੰਬਰ 403 83 18 120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ, ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.newworldcanada.ca.
Plan insurance ਕੋਲੋਂ ਲਓ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਬੈਸਟ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੋਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਦੇ ਏਜ ਟੈਕਸ ਕਰੋ 6043632200 ਤੇ ਇਹ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਜਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ABC ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲਾਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪਲਾਨ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੱਡਾ ਨੂੰ 6043632200 6043632200 और visit planinsurance.ca। ਓਹੋ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵੱਜ ਗਏ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਢਿੱਡ 'ਚ ਚੂਹੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ 24 ਆਵਰ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਬਣੋ ਆਨੰਦ। ਬਾਕੀ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਦੂਰੀ ਵੈਜ ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਓ। 6045961990। ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਬਿੱਟੂ ਲਈ ਗੋਟ ਮੀਟ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 100 ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਕੇਟਰਿੰਗ ਬੁੱਕ 6045187444 ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ। ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰੀਅਲਟਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਰੀਅਲਟਰ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ। SRS Panorama Realty 6047679992 6047679992। ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਘਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਟੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਸ਼ੇਰਿਆ? ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ HD ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਮਾ ਓਏ ਫੋਨ 6042319592। ਹੁਣੇ ਲਓ ਸਰਦਾਰ 6042319592। ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਲੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ HTA ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਿੰਪਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ। ਕਾਲ HTA 6042319592। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 6045971119 ਤੇ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ PNP ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SINP ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਮੈਰਿਜ, LMIA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰੀ ਕਲੋਨਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਵਿਖੇ ਨੇ। ਸਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 2097928 ਸਟਰੀਟ 6045971119। ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਹਾਊਸ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਘਰ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਲੌਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 14 1347 78 ਐਵਨਿਊ 6045037007 ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ 3705 ਅਵਰਨ ਵੇ, ਅਵਰਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 2532217007 ਜਾਂ greatblindscanada.com ਤੇ ਕਰੋ ਵਿਜ਼ਿਟ। ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ, ਪਰਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਓ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟੇਸਟ ਆਫ ਲਾਹੌਰ। ਲਾਹੌਰ ਵਰਗੇ ਸਵਾਦੂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੇਸਟ ਆਫ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 96 ਤੇ 120 ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਦੂ ਖਾਣੇ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ 6044986555 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਪਰਕ। ਵੀਕਐਂਡ ਬਫੇ ਦੇ ਬੜੇ ਚਰਚੇ ਨੇ। 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਚਨਾ ਮਸਾਲਾ, ਆਲੂ की सब्जी, गोट पाया, बीफ निहारी, सूजी का हलवा, नान, पूरी, चाह सब कुछ 1499 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਗੱਡੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਔਰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਵਾਲੇ ਬੈਸਟ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪਰਫੈਕਟ ਕਲਰ ਮੈਚਿੰਗ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਕਲੇਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ICBC ਦਾ ਕਲੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਗੁਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਾਲ 6045030988 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 16B
7823 132 ਸਟਰੀਟ। ਗ੍ਰੇਟ ਪਲਾਈਂਟ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬੈਸਟ ਕੀਮਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਨੋਟ। ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੰਬਰ 14 1347 78 ਐਵਨਿਊ 6045037007 ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ 3705 ਅਵਰਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 2533217007 ਹੈ। ਬਾਕੀ info@greatblindscanada.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਲैला साहब ने बड़ी मेहनत की है और थैंक यू। खुलियां गल्लां बातां चल रही हैं जी जी जी। इसके साथ साथ हम अपने लिसनर्स को एक बार फिर बताना चाहते हैं कि आवाज़े मासूद लिल्ला जो किताब है, अगर आपने पढ़ना है, इंटरेस्टेड हो आप, तो आप ज़रूर कॉल कर सकते हो मासूद लिल्ला साहब को 604-613-5463 604-613-5463। इन्होंने अपने किताब को बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा है और अपनी एक एक बात जो उन्होंने शेयर की है काबिल तारीफ़ है। मासूद जी, अब हमने गवर्नमेंट सर्विसेज की बात कर ली है। अब आप हमारे लिसनर्स को ये बताइए, शादी हुई, मैरिज, क्या ये अरेंज था या फिर आपने लव मैरिज किया? नहीं जी, लव हमने अलग की और मैरिज अलग की। ये मेरी वालदा मरहुमा खुदा गरी के रहमत करे, उनकी पसंद थी। और कुलजीत दीदी को भी पता होगा कि इनके पंजाब में भी ये कल्चर है कि एक टिपिकल हमारे गांव का मिरासी था जिसको ये टास्क सौंपा गया कि जी कोई रिश्ता ढूंढ दें। हाँ जी। तो ये शेखुपुरा के एक डॉक्टर साहब थे, लाहौर में सेटल्ड थे, उनकी बेटी हैं। और कुलजीत दीदी की तरह मेरी वाइफ का नाम रिहाना है, उन्होंने फ़ाइन आर्ट्स में एमए की है। हाँ हाँ। तो मेरी माँ ने कहा कि भाई अगर मेरी बात माननी है, 2-4 जगह पे रिश्ते देखे गए तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कर लें। हाँ हाँ। तो मैंने अपनी माँ की ख्वाहिश को हुक्म समझा और शादी की। और खुदा का शुक्र है कि बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी। खुदा ने हमें 3 बेटियां और 2 बेटे दिए। ज़िंदगी खुशहाल गुजरी और प्यार मोहब्बत से गुजरी। तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी की तकमील के लिए इससे ज़्यादा और क्या चाहिए होता है। बिल्कुल सही। इसके बाद आपने ये भी जिक्र किया कि आपके जो एक्सपीरियंस है अल्लाह ताला के घर काबा मक्का के बारे में हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा बताइए। जी, इसमें मैंने ये जिक्र किया है कि मैं खुदा के घर 3 दफ़ा मुझे अपॉर्चुनिटी मिली खुदा की मेहरबानी से। हाँ जी। और ये शायद इश्क़ मोहम्मद है कि वो बुला लेते हैं जी। तो मैं एक दफ़ा सुबह के पहर में खाना काबा में, आपको पता है वहाँ हजरा अस्वद है और उसको बोसा देना बड़ा तकरीम समझी जाती है। तो वहाँ एक इंडियन मुसलमान खातून जो बूढ़ी थी वो रो रही थी। हाँ हाँ। तो मैंने समझा कि इनकी कोई तबीयत ख़राब है या कुछ कोई और मसला है। तो मैं यंग था, पास बैठ गया, मैंने पूछा माँ जी क्या मसला है। तो उन्होंने जो मुझे रुदात सुनाई, उन्होंने कहा कि बेटा मैं हजर अस्वद को बोसा देना चाहती हूँ जी। मैं ज़िंदगी में एक बार जमा पूंजी सारी बेच के तो यहाँ पे इंडिया से यहाँ पहुँची हूँ जी। और मोस्ट लाइकली मैं दोबारा यहाँ नहीं आ सकूँगी। हाँ जी। तो मैंने हर लम्हे सुबह दोपहर शाम सुबह 4 बजे यहाँ आके कोशिश की है जी। लेकिन मैं बोसा नहीं दे पाई। और मैंने ये देखा है कि ऐसे उन्होंने हाथ ऊपर करके कहा कि खुदा के घर में भी जोर वालों का राज है। तो मुझे उस खातून बुढ़िया के इस जुमले ने हिला के रख दिया जी जी। कि ये क्या, कि इस दुनिया में वाकई जोर वालों का राज है लेकिन खुदा के घर में भी। तो मैंने वही बात है कि कोई आलम फाजल तो था नहीं, लेकिन मैंने फतवा दे दिया। मैंने कहा माँ जी मैंने जो बोसा दिया है हाँ जी। मैं उसका सवाब आपको देता हूँ कि अल्लाह ताला कबूल करे जी। और आप फिक्र ना करें। हाँ जी। तो आपको खुदा जो है इसका अजर देगा, लेकिन आप इशारे से बोसा कर सकती हैं।
تو اس بات نے مجھے تھوڑا سا یعنی جھنجھوڑا. ہاں جی اس میں پورا ایک سینٹینس میں فلسفہ ہے دنیا کے انسانوں کو سمجھنے کے لیے کہ آپ اجمیر شریف میں ہوں, آپ حضور صاحب ہوں, آپ ننکانہ صاحب بابا گرو نانک کے وہاں گئے ہوئے ہوں, آپ خانہ کعبہ گئے ہوئے ہوں, تو جو انسان ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے سے کمزور لوگوں کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں, بچوں کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں, جی خواتین جو قابل احترام ہیں, ہر معاشرے میں اس کی تلقین کی جاتی ہے, جی تو ان کا کتنا احترام رکھ رہے ہیں. اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں, میری ذاتی رائے یہ ہے ہاں جی کہ اگر میں کسی کو بوسہ دلوا دوں, کسی کو ماتھا ٹکوا دوں ننکانہ صاحب جا کے, جی اور خود نہ بھی کروں, تو اس کا اجر دینے والی ذات تو رب کی ہے, وہ نیتوں کو دیکھتا ہے, ہاں جی وہ ضرور آپ کو اجر دے گا کہ آپ نے میرے انسان کی خدمت کی ہے. دیکھیں بار بار خدا یہ کہتے ہیں کہ آپ ماتھے ٹیکیں, نمازیں پڑھیں, عبادت کریں, جی لیکن یاد رکھیں میرے پاس عبادت کرنے کے لیے بہت فرشتے ہیں. آپ میرے انسان کا خیال رکھیں, انسانیت کا خیال رکھیں. جی تو اس جملے کی وجہ سے مجھے یہ اس نے تھوڑا سا جھنجھوڑا, تو پھر میں نے اس کو ایکسپلین کیا کہ شاید کسی کے دل میں اتر جائے میری بات اور لوگ لوگوں کا خیال رکھنا شروع کر دیں. بالکل, بہت اچھے خیال آپ کے. اس کے ساتھ ساتھ مسعود جی, آپ نے پولیٹیکل پارٹی, جی کون سے پولیٹیکل پارٹی نے آپ کو امپریس کیا اور اس کا کارن کیا تھا, ریزن کیا ہے؟ دیکھیے, اگر تو پاکستان میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں ایکٹیو تھا کالج کے زمانے سے, پھر پنجاب یونیورسٹی میں بھی, اور میرا انٹرسٹ بھی تھا, اور بائی دا وے میں نے پولیٹیکل سائنس میں ایک علیحدہ ماسٹرز ڈگری بھی کی ہے. ویسے تو دیدی میں نے پنجابی میں بھی کی ہے, لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس پنجابی میں کی ہے جو گرمکھی پڑھ لکھ نہیں سکتی. تو بہرحال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد ذوالفقار علی بھٹو سے بہت متاثر ہوں. جی وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بنے, جی اور وہ ایک انقلابی لیڈر تھا. ہاں ہاں ان کے بارے میں ان کے والد لکھتے ہیں جی کہ وہ اپنے 2 بیٹوں کو لے کر ممبئی کے گورنر ہاں جی لارڈ براون کی دعوت پر ساتھ لے کر ان کو گئے. جی تو بھٹو صاحب کے جو بڑے بھائی تھے امداد علی بھٹو, ان کی اس وقت عمر 21 سال تھی. جی تعارف کے بعد گورنر نے امداد بھٹو کے بارے میں کہا کتنا خوبصورت جوان آدمی ہے. جی تو اس کے بعد اس نے ذوالفقار علی بھٹو کی طرف اشارہ کیا. جی تو بڑے بیٹے نے کہا میں اپنے آپ کو بہت مسرور اور مغرور یعنی پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میری آپ نے تعریف کی ہے. جب ذوالفقار علی بھٹو کی باری آئی جو چھوٹے تھے, جی تو انہوں نے آہستگی سے کہا کہ ہز ایکسیلنسی گورنر اس لیے خوبصورت ہیں کیونکہ وہ خوبصورت ملک کے خون پر پلتے ہیں. یہ پری پارٹیشن کی بات ہے. جی تو گورنر اس بات پر دنگ رہ گیا. جی اس نے حیرانگی سے دیکھ کر بھٹو کے والد شاہ نواز بھٹو کو کہا کہ تمہیں اس بچے کی صورت میں ایک شاعر اور انقلابی ملا ہے. تو جب بھٹو صاحب کو ڈکٹیٹر ضیاء الحق نے جیل میں ڈالا, ان کا مارشل لا لگایا, تختہ الٹا, تو بھٹو صاحب نے اپنی ایک کتاب لکھی تھی اف آئی ایم اسیسینیٹڈ. تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں ان سارے برسوں میں ایک شاعر اور انقلابی رہا ہوں. جی جب تک میرے جسم میں آخری سانس تک ہے میں یہی رہوں گا. جی پھر 1963 میں وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر جان ایف کینیڈی کی پاکستانی وزیر خارجہ, تب یہ فارن منسٹر تھے, جی جب ان کے دورے پہ ملاقات ہوئی تو جان ایف کینیڈی نے انہیں متاثر ہو کے کہا کہ زیڈ بھٹو اگر آپ امریکہ میں ہوتے تو آپ میری کیبنٹ میں فارن منسٹر ہوتے. تو بھٹو صاحب نے فی البدیہہ کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ اگر میں امریکن ہوتا تو میں آپ کی جگہ پہ ہوتا. تو بہت انٹیلیجنٹ آدمی تھے. پروگریسو پارٹی بنائی انہوں نے, پاکستان کے لوگوں کو شعور دیا. اس سے پہلے پالیٹکس جو ہے وہ لینڈ لارڈز اور جاگیرداروں اور بڑے بڑے زمینداروں کے گھروں میں راج کرتی تھی, اور انہوں نے ایک عام ریڑھی بان کو اور عام آدمی کی دہلیز پر پالیٹکس کو لا کے کھڑا کر دیا, اور عام آدمی کو یہ احساس ہوا کہ
کہ اس کے ووٹ کی کیا اہمیت ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے مل کے ایک بہت بڑے انقلابی لیڈر کو سزا کے طور پہ، ان کا ایک جرم پاکستان میں نیوکلیئر بنانا بھی تھا، جو آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان دنیا کی 57 اسلامک کنٹریز میں سے صرف پاکستان واحد ملک ہے جس کے پاس ہے، اس کی سزا دی گئی. لیکن میں آپ کو ایک ریفرنس دینا چاہوں گا کہ اس پارٹی کی جانے کیا کیمسٹری ہے. میں باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی دیکھتا ہوں، لیکن جب اس وقت سزائیں ہوئیں تو لاہور کے عثمان غنی کو جب پھانسی کی سزا ہوئی تو اس نے اپنی آخری ملاقات میں اپنی بہنوں کو وصیت کی کہ اس کا جنازہ بینڈ باجے سے گھر لایا جائے. پھر ملیر کا ناصر بلوچ کال کوٹھری میں آخری رات گانا گاتا رہا، چل اڑ جا رے پنچھی کہ یہ دیس ہوا بیگانا. پھانسی گھاٹ جاتے ہوئے رقص کے انداز میں قدم بڑھائے، جیو بھٹو کے نعرے لگاتا اور قیدیوں سے وعدہ کے مطابق جیو بھٹو کے جواب میں جھومتے ہوئے اگلا قدم بڑھاتا. تو پھانسی گھاٹ پر پہنچ کر اس نے پھندے کو چوما، نعرہ لگایا اور پھانسی پر جھول گیا. لیاری کے ایاز سمو نے آخری خواہش کے طور پر اپنی بھابھی سے گھنگرو منگوائے اور پھانسی سے پہلے گھنگرو باندھنے کی درخواست کی. یہ جیالہ گھنگرو باندھے پھانسی گھاٹ کی جانب بڑھتا رہا اور جیو بھٹو کے نعرے لگا. یعنی یہ اتنی بڑی جو قربانی ہے، لوگوں نے خود سوزیاں کی، پھانسیاں لی، یہ کسی انقلابی لیڈر کے پیچھے ہی ہو سکتی ہیں. دیکھیں پولیٹیکل جب ڈیبیٹس ہوتی ہیں یا جو آپ کے ویوز ہوتے ہیں اس میں اختلاف رائے ہوتا ہے. کچھ لوگ بھٹو صاحب کے سخت خلاف ہوں گے، کچھ لوگ ان کے حق میں ہوں گے، اور یہ رائٹ ہے ہر انسان کا، فریڈم آف رائٹ ہے. لیکن کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے اتنی بڑی قربانی دینا یہ جام جوکھوں کا کام ہے، عام آدمی کا کام نہیں ہے. 2 دن کسی کو جیل جانا پڑے تو لوگ پارٹیاں بدل لیتے ہیں اور بیان دے دیتے ہیں کہ جی ہمارا تو اس سے ابھی حالیہ پاکستان کی پالیٹکس میں بہت کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے. تو میرا متاثر ہونے کا ٹوٹل جو ایک، چونکہ میں بائی نیچر ایسا انسان ہوں کہ میرا غربت کی طرف اپنے سے نیچے دیکھنے کا اللہ تعالیٰ نے یا خدا نے میرے ایک نیچر ایسی بنائی ہے. تو انہوں نے جو ایک شعور دیا پاکستانی عوام کو، اور پھر بعد میں آپ نے دیکھا کہ ان کی بیٹی کو چوراہے میں کھڑا کر کے پرائم منسٹر بنی، اسلامی دنیا کی پہلی پرائم منسٹر، گولی مار دی گئی، بھائی مار دیے گئے. تو یہ ایک بڑا ایک لحاظ سے گندا کھیل بھی ہے، لیکن بہرحال this is how it is. That's how politics is. مسعود جی، آپ نے فیصلہ کیسے بنایا کینیڈا آنے کے لیے اور کیوں بنایا؟ یہاں مائیگریٹ ہونے کے لیے فیصلہ کیسے ہوا؟ دیکھیے میں اس زمانے میں یہ کہتا تھا، ایک تو میں وہاں کے نظام سے بالکل بددل ہو گیا تھا. جس نظام میں تھانے بکتے ہوں، جس نظام میں جھوٹی گواہیاں دی جاتی ہوں، جس نظام میں فیک میڈیسن دی جاتی ہو، جس نظام میں خالص خوراک نہ ملتی ہو، جس نظام میں زمینوں پہ قبضے ہوتے ہوں، جس نظام میں معاشرے میں اقدار دن بدن ڈیٹیریٹ ہو رہی ہوں بہتر ہونے کی بجائے. اور میں اس وقت اپنے ایک برگیڈیئر صاحب میرے عزیز تھے، تو میں ان کو کہتا تھا کہ آپ 1999 کی بات ہے کہ آپ دیکھیے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ بجلی کا بل دینے کے لیے پیسے لیے ہوں گے لیکن بجلی نہیں ہوگی. لوگ پیٹرول خریدنا چاہیں گے، چینی آٹا خریدنا چاہیں گے، لیکن لائنیں لگی ہوں گی، یہ اویلیبل نہیں ہوگا. اور یہ وقت پاکستان پہ آیا. دوسرا، پالیٹیشین ہو، بیوروکریسی ہو، جو بھی اشرافیہ ہے، اس نے بدقسمتی سے پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا. میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، بہت اچھے اچھے بندے بھی ہیں، ایکسیپشنز آر دیئر، لیکن مطلب ایک نفسا نفسی کا عالم ہے وہاں پہ. معاشرہ بری طرح انتشار کا شکار ہے، ڈیٹیریٹ ہو رہا ہے، بے شمار محرکات ہیں. تنزلی کا یہ گمراہ سفر جانے کس ڈگر پہ چل چکا ہے اور اس کا کس سٹیج پہ جا کے دھڑن تختہ ہو جائے گا. یہ بدقسمتی ہے. آپ کو جس زمین نے جنا ہو، پالا ہو، پوسا ہو، اس کے ساتھ آپ کی عقیدت، محبت لازوال ہوتی ہے. بالکل. میں سمجھتا ہوں، میری دوستوں سے کئی دفعہ
بحث بھی ہوتی ہے جی کہ وہ یہاں رہ کر پاکستان کی سیاست، یہاں رہ کر پیسے پاکستان کو بھیجنا، ہر بات پاکستان کی کینیڈا سے فوقیت دینا، میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. جب آپ بائی چوائس ایک کنٹری میں آئے ہیں تو اس کا جو لا ہے، اس کی جو اسٹیٹ آف افیئرز ہیں، اس کے ساتھ آپ کی محبت ہونی چاہیے. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میرے بچے تو کینیڈین یونیورسٹیز میں پڑھے اور مجھے فکر صرف پاکستان کی ہو. کینیڈا میرا کنٹری ہے، اس کے ساتھ انصاف کرنا ہے، اس کے ساتھ لائل رہنا ہے. لیکن جو آپ کا کوشچن ہے کہ پاکستان سے مطلب، میں کہتا ہوں کہ کچھ لوگ، میں تو ان کو کالی بھیڑیں اور مکروہ کردار کہتا ہوں، جو غریبوں کا خون چوس کر اپنی جائیدادیں بناتے ہیں، وہ بیوروکریٹ ہوں، وہ پالیٹیشین ہوں، وہ کسی بھی ادارے کی اشرافیہ ہو. تو یہ جعلی معاشرتی سٹیٹس بنائے ہوئے ہیں، کھوکھلے اور مکروہ ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ایک دن اسی قبر میں جانا ہے جس میں ایک بادشاہ بھی جائے گا اور ایک عام آدمی بھی. لیکن غریب آدمی کا نوالہ چھین کر، آپ یقین کیجئے آشیانہ، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ میں دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہا ہوں اور شیشے کے باہر، ونڈو کے باہر ایک بچہ کھڑا ہے جو باہر نکلتے ہوئے کہتا ہے کہ جی آپ کا جو لیفٹ اوور نان ہے وہ میں لے لوں. اور وہ بچہ میرے بچوں سے خوبصورت بچہ ہے، تو مجھے تو وہ کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا، وہ منہ سے باہر آتا ہے. تو یہ وجوہات تھیں. کچھ آپ یہ بھی کہیے کہ جو معاشی وجوہات ہیں کہ اگر آپ انفیئر مین سے پیسے نہیں کماتے تو پاکستان میں، انڈیا میں جو آپ کو سیلری ملتی ہے گورنمنٹ آفیسر کو، وہ تو اس سے آپ بچے بھی نہیں پال سکتے جائز طریقے سے. اور اگر آپ اپنے بچوں کو وہاں کے حساب سے اچھے سکولوں میں یا جو سٹیٹس ہے اس کو مینٹین نہیں رکھتے تو آپ کو تو آپ کے سگے بہن بھائی بھی چھوڑ جائیں گے. معاشرے میں آپ سروائیو نہیں کر. یہ بڑی تلخ حقائق ہیں جو میں نے اپنی بک میں لکھے ہیں. یہ عام آدمی کو ڈائجسٹ نہیں ہوں گے، لیکن میں نے سچ لکھا ہے اور میں نے اپنے آپ کو بھی کرٹیسائز کیا ہے کہ میں نے کہاں کیا غلطی کی. تو بہرحال اس کچھ ایک فیکٹر موسم کی سختیاں بھی تھی. جہاں 51 ڈگری چلا جائے، اور میں تو چلے مڈل کلاس سے تھا، میں نے اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن لگا لیا. لیکن جب میں سڑک پہ ایک مزدور کو تڑپتے ہوئے، مرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو پھر مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا تھا. اور پھر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی ہے، یہ سنت بھی ہے کہ جب آپ ایک معاشرے میں مسلسل ظلم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور آپ اس ظلم کے خلاف کچھ کر نہیں سکتے تو پھر بہتر اور لیسر ایول یہ تھی کہ وہاں سے آپ مائیگریٹ کر جائیں. تو میں اپنی اس مائیگریشن پہ مطمئن ہوں، خوش ہوں. یہاں رہ کر بھی میں تشہیر کرنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو غریب ڈیزرونگ لوگ ہیں، آپ جو کچھ بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں کسی بھی انسان کو، وہ کرنی چاہیے. میں پورے وثوق سے آپ کو یہ میسج دے رہا ہوں آپ کے لسنرز کو کہ اینڈ آف دا ڈے آپ کو یہی کام آئے گا. بالکل. یہ ساری باتیں سوچ کر آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ مائیگریٹ ہوں گے کینیڈا. لیکن جب کینیڈا میں آئے تو یہاں کے کینیڈین سوسائٹی کا کیا ایکسپیرینس ہوا آپ کا؟ کینیڈین سوسائٹی کا جی سب سے پہلا ایکسپیرینس تو یہ ہوا کہ میں ٹورنٹو میں آیا. ہاں جی. بیگم اور 3 بچے اس وقت ساتھ تھے. ہاں جی. تو میرا ایک دوست میرے کرنل صاحب، ریٹائرڈ کرنل وہاں رہتے تھے ٹورنٹو میں، انہوں نے اپنے گھر کھانے پہ بلایا. تو میرا ایک اور دوست اپنی وین میں لے گیا. ہاں جی. تو راستے میں دیکھا تو ایک سڑک پہ ینگ لڑکے لڑکیاں بالکل نیکڈ اور وہ ڈانس کر رہے ہیں اور ہلا گلا ہو رہا ہے. تو میں پریشان ہو گیا کہ واٹ از دس. تو میرا دوست سلیم تھا. میں نے کہا سلیم یہ کیا ریسیپشن ہے؟ کہتے یار یہ آج ہاکی کا میچ جیتے ہیں تو یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو پھر میں نے تھوڑا سا اپنی بک آواز مسعود لیلا میں کرٹیسائز کیا ہے اپنے کچھ ایک خاص ادارے کو تنقیدی لفظوں میں، بڑا میٹھا میٹھا کہ جی یہاں پہ نہ کسی سڑک پہ چونا لگایا گیا ہے، نہ یہاں پہ کوئی عسکری بینک ہے، یہاں تو عام سے بینک ہیں تو ان پہ تو مجھے اعتماد ہی نہیں ہے، نہ یہاں پہ میں کوئی کسی ادارے کی گاڑیاں سڑک پہ دیکھ رہا ہوں، نہ یہاں پہ کوئی DHA بنا ہے. تو میں پریشان ہوں کہ نہ یہ
एक वैन पे या बस पे 300 बंदे लाद सकते हैं, ना इनके ट्रकों पे पीछे लंबे लंबे कमाद और वो जो गन्ने के हैं और सरिये वो लटक रहे हैं। तो ये कौम कैसे तरक्की, इनके पास तो गधा रेडी नहीं है। तो ये मैंने तनकीदी बातें लिखी हैं उसमें। लेकिन ओवरऑल कनाडा के बारे में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कनाडा इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री, इट हैज़ वेरी गुड पीसफुल पॉलिसीज़ फॉर द वर्ल्ड। छोटी मोटी पॉलिसीज़ आगे पीछे चेंजेस हुकूमतों की वजह से, हुकूमतों की पॉलिसीज़ और पार्टी पॉलिसीज़ की वजह से होती हैं, लेकिन ओवरऑल ये बहुत अच्छी सोसाइटी है। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बुके है जिसमें मुख्तलिफ कलर्स के फूल हैं। और मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ कि चले मुझे माइनस कर दें, लेकिन यहाँ भी फूल बैठे हैं। आप कहीं से हैं, आप कहीं से हैं, मेरा कोई बैकग्राउंड है और हम इकट्ठे बैठे हैं। तो कनाडा का बहुत अच्छा, इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बहुत अच्छा मुस्तकबिल है। और फिर मैं वेदर कंडीशंस की वजह से टोरंटो से वैंकूवर आ गया और वैंकूवर तो इसके क्या ही कहने हैं। मैं रिसेंटली आशियाना जी पिछले माह यूरोप के 10 कंट्रीज़ में विज़िट करके आया हूँ। और मैं वसूख से कह सकता हूँ वो बहुत खूबसूरत कंट्रीज़ हैं, उनकी बड़ी हिस्ट्री है, हेरिटेज है, मैंने बहुत इंजॉय भी किया। लेकिन नथिंग लाइक बीसी को खुदा ने बहुत खूबसूरत बनाया। लिहाजा जो आपके लिसनर सुन रहे हैं मुझे, पंजाबी भैनों भराओ बुजुर्गो, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਔਰ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਂ। बिल्कुल। कंटिन्यू करेंगे बातचीत आफ्टर क्विक कमर्शियल ब्रेक। खक्का खक्का गगा खक्का कर पापा आपा कर कदों लवांगे? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਲੈਨਟ ਗਰੁੱਪ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2100 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਬਣੇ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਵੇਟਰ ਵੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ 6047168570 604 716 8570। ਹਾਊਸ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਘਰ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਲੌਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਰ ਨੰਬਰ 14 1347 78 ਐਵਨਿਊ 6045037007 ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ 3705 ਅਵਰਨ ਵੇ ਅਵਰਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 2533217007 ਜਾਂ greatblindscanada.com ਤੇ ਕਰੋ ਵਿਜ਼ਿਟ। ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ ਪਰਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਓ। मैं इतनी परेशान हाँ पूरे घर दा फर्नीचर बाय करना। मेरी हमेशा ही फर्नीचर के मामले च नंबर 1 चॉइस डायरेक्ट फर्नीचर सी। पता नहीं किथे चले गए, लभदे ही नहीं। ਲੈ ਗੋਲੀ ਕਿਹਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਕਿਹਦੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਹੁਣ ਸਰੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਟਰ ਔਰ ਮਿਸਿਸ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 6045725553। डायरेक्ट फर्नीचर। मैं इतनी परेशान हाँ पूरे घर दा फर्नीचर बाय करना। मेरी हमेशा ही फर्नीचर के मामले च नंबर 1 चॉइस डायरेक्ट फर्नीचर सी। पता नहीं किथे चले गए, लभदे ही नहीं। ਲੈ ਗੋਲੀ ਕਿਹਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਕਿਹਦੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਹੁਣ ਸਰੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਟਰ ਔਰ ਮਿਸਿਸ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 6045725553। डायरेक्ट फर्नीचर। मैं इतनी परेशान हाँ पूरे घर दा फर्नीचर बाय करना। मेरी हमेशा ही फर्नीचर के मामले च नंबर 1 चॉइस डायरेक्ट फर्नीचर सी। पता नहीं किथे चले गए, लभदे ही नहीं। ਲੈ ਗੋਲੀ ਕਿਹਦੀ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਕਿਹਦੇ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ,
ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਪਸੰਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਹੁਣ ਸਰੀ ਦੇ ਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਟਰ ਔਰ ਮਿਸਿਸ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 6045725553 ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਨੀਚਰ। रोजाना खबरों विच असॉल्ट, सैक्शुअल असॉल्ट, थेफ्ट, ड्राइविंग ऑफेंसेस ते होर बड़े क्रिमिनल एक्टिविटीज बारे सुनदे हां। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਊ ਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਲਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਸਾਊ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਲਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। अगर तुसी भी क्रिमिनल चार्जेस का सामना कर रहे हो तो नौजवान वकील जो 4 प्रोविंस BC, अल्बर्टा, मैनीटोबा, ओंटारियो विच गुंझलदार केसेस जित्ते हन, क्रिमिनल लॉयर गगन नाहल। ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਕਾਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲ ਗਗਨ ਨਾਹਲ ਨੂੰ 604527 4769 6625 A Street, Surrey। For all criminal charges, call Gagan Nahal 604-527-4769। जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं www.mwlive.ca और आज हम किताब आवाज़े मसूद लिल्ला इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ आज हमारे स्टूडियोज़ में मसूद लिल्ला साहब शामिल हैं। मसूद जी, बहुत सारी बातें आपसे पूछा, लेकिन आपकी किताब में आपने लिखा है बड़े हाई अबाउट फ्रेंडशिप, उसके बारे में ज़रा लिसनर्स के साथ डिस्कस कीजिए। और ख़ासतौर से मैं भी जानना चाहती हूँ कि इन्ना हाई आपने फ्रेंडशिप बारे लिखा है, दोस्ती के बारे में लिखा है, वजह क्या है? देखिए जी, मेरा ये एक्सपीरियंस है, ये तजर्बा है जी कि जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, जी ब्लड रिलेशन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन, हाँ जी लेकिन इट्स अ कंपल्शन। हाँ जी ये इत्तेफाक है कि एक माँ बाप से बहन भाई या बच्चे पैदा हुए तो उनका ब्लड रिलेशन बन गया, जी आप बदल नहीं सकते। जी बिल्कुल जबकि दोस्ती ऐसा एक मुकद्दस रिश्ता है जी और इतना ये पाक रिश्ता है। शर्त, बुनियादी शर्त ये है कि आपका दोस्त हो, हाँ जी और दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। बदकिस्मती से सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हिपोक्रेसी है, जी लोग दोस्त बन के आपकी दगा पीठ पे देते वार हैं। भी करते हैं, जी। आपको धोखा भी देते हैं। या लेकिन मैं इस ज़िमन में बहुत खुशकिस्मत रहा हूँ जी कि बचपन से लेके अब तक हाँ जी मेरी ज़िंदगी में जो दोस्त आए हैं वो फिर दोस्त रहे हैं, हम्म, और मेरी ज़िंदगी में दुनिया भर में मेरे कनेक्शंस हैं। जी मैं जहाँ गया हूँ मुझे बड़ी इज्जत तकरीम मिली है। जी मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा बेलौस एक रिश्ता है, जी दोस्त होना ज़रूरी है, और वो हाँ। खुशकिस्मत हैं जिनके दोस्त होते हैं। जी दोस्त वो रिश्ता है जिससे आप बहन से कुछ बातें कर सकते हैं, भाई से कुछ कर सकते हैं, पेरेंट्स से कुछ कर सकते हैं, लेकिन दोस्त शायद वो वाहिद रिश्ता है जी जिससे आप अपनी दिल की हर बात कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं फिर कह रहा हूँ, दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। जी अब दोस्ती की बात सुन लीजिए कि मैं पाकिस्तान में जी अपने गांव जाना चाहता था और मुझे कोई लाइफ थ्रेट्स थे। हाँ जी हमारे ख़ानदानों में, ख़ास तौर पे जाटों में थोड़ी इस तरह के मामलात होते हैं। जी तो मेरे एक दोस्त अब्दुल रज़ाक ढिल्लू, पुराने दोस्त, वो मेंबर पार्लियामेंट थे वहाँ पे, तो मैंने उसको रात को बुलाया। मैंने कहा कि यार मैं इस तरह जाना चाहता हूँ, एक शादी है, मैं लाजमी जाना चाहता हूँ, हाँ हाँ तो तुम बताओ कि मेरे साथ कोई बंदे भेजो, क्योंकि मैं तो अब यहाँ शिफ्ट हो गया था और कनेक्शंस आहिस्ता आहिस्ता इस तरह के ख़त्म हो गए थे। तो उसने कहा कोई मसला नहीं है, सुबह तुम्हारे साथ 2 गाड़ियाँ और गनमैन जाएंगे। थोड़ी देर के बाद मैं अपनी बहन के घर ठहरा हुआ था, तो 15 मिनट बाद फिर फ़ोन आया, तो वो दोबारा घर आ गया। हाँ जी तो कहता बाहर आओ। मैं बाहर गया तो उसने सिगरेट लगाया हुआ, तो परेशान। जी मैंने कहा ढिल्लू साहब क्या हुआ है? हम्म, कहता है यार मेरी सुबह, शहबाज शरीफ उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, तो कहता है कि मेरी 6 महीने के बाद टर्न आई थी, उनसे अपॉइंटमेंट की, मैंने अपने हल्के के काम लेके फाइलें जानी थी। जी तो मैं घर नहीं पहुंचा, मैं रास्ते में सोचता गया कि 6 महीने बाद दोबारा टर्न मिल जाएगी, क्या हो जाएगा। लेकिन अगर मसूद लिल्ला को खराश भी आ गई तो मैं सारी उम्र अपने ज़मीर का कैदी बन जाऊंगा। तो आई डिसाइडेड कि आई विल गो विद यू। हम कार की एक सीट पे बैठेंगे पीछे, और जो गोली आएगी वो हम दोनों लाएंगे। अब ये बताइए कि इससे ज़्यादा दोस्ती क्या हो सकती है। अब एक और बात सुन लें, या मेरे एक दोस्त जुल्फ़कार घुमन डिप्टी कमिश्नर जेलम में तैनात हो गए। जी तो उन्होंने, मैं पिंडी से आ रहा था, तो उन्होंने फ़ोन किया कि लीला साहब शराफत से मिल के जाएंगे या रास्ते पे पुलिस का नाका लगवाऊँ। तो मैं समझ गया, मैंने कहा जी नहीं, मैं मिल के जाऊँगा। तो मैं गया, उन्होंने कोई पिक्चर्स बनवाई, अपने स्टाफ अफसर को बुलाया, कैमरामैन को बुलवाया, और थोड़े अरसे के बाद हाँ जी मेरा चूँकि वो नेटिव विलेज है हाँ हाँ और
اور بائی دا وے آئی ایم پراؤڈ ٹو بی جیلمین آئی کے گجرال اور آپ کے ڈاکٹر منموہن سنگھ جی. اور گلزار اور جنرل اروڑا سنگھ، یہ سب کا تعلق وہاں سے ہے، جیلم سے ہے. جی تو مجھے کسی نے بتایا کہ یار ڈپٹی کمشنر جیلم کے آفس میں تمہاری ڈی سی صاحب کے ساتھ ایک پکچر ہے اور وہ فریم کرا کے آفس میں لگی ہوئی ہے. تو میں یہاں آ چکا تھا وینکوور میں. ہاں جی. میں بڑا حیران ہوا، میں نے گھمن صاحب کو فون کیا، میں نے کہا کہ تو یار میری تصویر کیوں لائی ہے اپنے آفس سے؟ جی. تو کہتا ہے یاروں جی لا دیتی ہے، میرا اس ڈسٹرکٹ اور کوئی یار ہے ہی نہیں، تو ہی میرا یار ہے. اتنے جنہیں ایم این ایز ایم پی ایز تے آرمی دے جرنیل تے لوگ ہی آندے نے، وہ پوچھتے نے کہ جی یہ کون صاحب نے تھوڑے بھائی نے، تو میں دسدا جی یہ مسعود للہ صاحب ساڈے دوست نے تے سانو چھوڑ کے کینیڈا چلے گئے نے تے میں تے انہاں دے سر تے اتنے ڈی سی بیٹھا. اب دیکھیے اگر آپ کی زندگی میں ایسے دوست ہوں. ہاں جی. تیسری اور آخری ایک بات بھی ضرور بتانا چاہتا جی. ہوں. میرے پاکستان سے یہاں مائیگریٹ ہونے سے پہلے 20-21 سال پہلے میں آیا تھا. ہاں تو جی. میرے گھر میں ایک لڑکا تھا نسیم بابو جو ملازم تھا، کیئر ٹیکر کہہ لیں، گاڑی صاف کر دینی، جوتے پالش کر دینے، کھانا لگا دینا. یا. لیکن وہ تھوڑا پڑھا لکھا تھا، میٹرک کیا ہوا تھا، گریڈ 10 کیے ہوئے تھے، اور وہ اخباریں بڑی پڑھتا تھا. جی. تو مجھے اس کی یہ بات اچھی لگتی تھی کہ نیلسن منڈیلا کا بھی ذکر ہو تو اس کے پاس نالج ہوتا تھا. جی. جی. تو میں 3 سال یا 2 سال کے بعد کینیڈا سے جب پہلی دفعہ پاکستان واپس گیا تو وہ کسی ہیئر ڈریسر پہ ہیئر کٹ کا کام کرتا ہے اچھا. لاہور میں. تو اس نے اپنے مالک کو جا کے کہا کہ جی مسعود لیلا صاحب تشریف لا رہے ہیں. ہاں ہاں. وہ میرے بقول اس نے مالک کا، مالک تو خدا کی ذات ہے، میں تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ اپنا جاب کرتا تھا اور میں اسے سیلری دیتا تھا. جی. تو اس نے کہا جی کہ وہ آ رہے ہیں تو آپ چاہتے ہیں تو میں اپنی کوئی نانی یا دادی مرنے کا بہانہ کر کے چھٹی لے لیتا ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ آ رہے ہیں اور جتنے دن وہ یہاں رہیں گے میں ان کے ساتھ رہوں گا، آپ میری تنخواہ کاٹ لیجئے گا. ہاں ہاں. تو میں جب بھی جاتا ہوں تو وہ نسیم بابو اپنی چھٹی لے کے تو میرے ساتھ آ جاتے ہیں. کیا بات. اور کہتے یہ ہیں کہ آپ نے اگر کسی انسان کی پہچان کرنی ہو ہاں جی. تو اس کے دوستوں اور ملازمین کا عرصہ دیکھیں کہ وہ کتنے پرانے ہیں. صحیح. تو یہ بھی میرا میسج ہے کہ آپ اگر اپنے انڈیا سے، فجی سے، پاکستان سے، دنیا کے کسی ملک سے آپ مائیگریٹ ہو کے آئے ہیں تو جو آپ کے ملازمین تھے، جو آپ کی خدمت، ان کا خیال رکھیے. وہ آپ کا خیال رکھتے ہیں، وہ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں. بالکل. تو دوستیوں کے بارے میں خدا نے بہت میں سمجھتا ہوں کہ مہربانی کی، رحمت کی. اچھے دوست ہونا زندگی میں بہت بڑی بلیسنگ ہے. جی بالکل. ہمارے پاس ٹائم بھی اتنا زیادہ نہیں ہے، اب بہت سارے سوال ہیں معصوم جی آپ سے، لیکن ایک سوال میں ضرور پوچھنا چاہوں گی. آپ کے آٹو بایوگرافی میں آپ نے اپنے پیرنٹس کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے، لکھا ہے. آپ کا کیا ویوز ہے اباؤٹ دا پیرنٹس؟ آپ کے جو آٹو بایوگرافی آواز مسعود للہ میں، اس بارے میں بتائیے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انسان کی زندگی میں جی. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ وہ انسان کتنا خوش ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کے والدین اس سے کتنے خوش ہیں. ہاں جی. اور والدین کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. میں آپ کو 60 سال کی عمر میں اپنی زندگی کا نچوڑ میں نے اس کتاب میں لکھا ہے آواز مسعود للہ میں. میں آپ کو ایک چھوٹے سا ایگزامپل، ٹائم کم ہے. جی. میرا بیٹا ہاں جی. 2 سال کا تھا، ہسپتال میں لاہور داخل ہو گیا. میں وہیں جاب کرتا تھا، ساری فیسیلیٹیز تھیں، VIP پروٹوکول مل رہا تھا. ہاں ہاں. تو ایک سٹیج پہ ڈاکٹرز نے کچھ مایوسی کا اظہار کیا تو میرے والد ہاں ہاں. بوڑھی عمر میں جی. انہوں نے اس کے بیڈ کے چکر لگانا شروع کر دیے، بیٹے کے. بیٹے کے. 2 سال کا بچہ. جی. تو ڈاکٹرز اور نرسز حیران ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک جی. بزرگ ہیں، جناح کیپ رکھتے تھے، 6 فٹ ٹال تھے، پڑھے لکھے، گورنمنٹ آفسر رہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میرے والد نے رو رو کر دعا مانگی کہ یا خدا میں بادشاہ بابر تو نہیں ہوں جس نے اپنے بیٹے ہمایوں کے لیے زندگی مانگی تھی جی. کہ یا خدا میری زندگی، میں بادشاہ تو نہیں ہوں لیکن اس جیسا تیرا ایک عام انسان تو ہوں، یا خدا میری زندگی لے لے، میرے پوتے کی زندگی بچا لے. ہاں جی. آپ بتائیے کون سا ایسا رشتہ ہوگا جو بیٹے کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہے؟ تو والدین، خاص طور پہ میرے والدین مڈل کلاس سے تھے، سفید پوش تھے. میری ماں شی نیور وینٹ ٹو اینی فارمل اسکول.
میں جتنا بھی پرائڈ فیل کروں. وی آر 8 سبلنگس, 4 بہنیں ہیں, 4 بھائی ہیں, 8 کو یونیورسٹی لیول پہ بھیجا, 8 نے کچھ نہ کچھ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کیا. میری بہنیں ایجوکیشنسٹ بنی, بھائی سول سروس میں چلے گئے, ایک بھائی ایجوکیشنسٹ ہے. تو والدین کا جو رول اپنی اولاد کے بارے میں ہوتا ہے اور جو سنسیئرٹی ہوتی ہے, میں کنونسڈ ہوں کہ اتنا اسٹرانگ ریلیشن شپ اس کا کوئی سبسٹیچیوٹ ہے ہی نہیں. بہن بھائیوں میں بھی ایک سٹیج پہ آ کے کمپٹیشن شروع ہو جاتے ہیں, جائیداد کے اور رشتوں کے تنازع شروع ہو, ناٹ نیسیسریلی ایوری ویئر, بڑے بڑے آئیڈیل لوگوں کے ریلیشنز ہیں, لیکن ماں اور باپ یہ واحد رشتہ ہوتا ہے جو اپنی اولاد کے لیے اپنے سے بہتر ان کو آگے جانا دیکھنا چاہتا ہے, اتنا پرخلوص ہوتا ہے. اور پھر ہمارے مذہب نے بھی کہا ہے کہ والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک مت کہو. تو میرا اس کتاب کے ذریعے, آپ کے ریڈیو پروگرام 106.9 FM کے ذریعے اور آشیانہ جی اور کلجیت دیدی کے ذریعے یہ میسج ہے کہ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں اور آپ ان کی خدمت نہیں کر رہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں ہے. مسائل ہیں, آپ جاب پہ جاتے ہیں, ٹائم نہیں ہے, آگے آپ کی اپنی اولاد ہو گئی ہے, لیکن یہ یاد رکھیے کہ جس طرح آپ اپنی اولاد کو پال رہے ہیں, اب تو ہر طرح کی فیسلٹیز ہیں آپ کے پاس. آپ کے والدین نے تو وہ چٹیوں کی, لکڑی کی, پاتھیوں کی, گوہے کی آگ جلا جلا کر آدھی راتوں کو آپ کو دودھ گرم کر کے پلائے ہوں گے. تو وہ باتیں ذہن میں رکھیے اور اپنے والدین کی جتنی بھی خدمت ہو. میں تو کہتا ہوں میرے والدین نہیں رہے, یقین کیجئے مجھے راہ جاتا کوئی بوڑھا بزرگ مل جائے تو میں اس کے پاس بیٹھ کے کچھ لے لیتا ہوں, پیار ہی لے لیتا ہوں. خدمت کیجئے. اور چونکہ آپ کا ٹائم کم ہے, ورنہ والدین کے بارے میں تو میں پورا 1 گھنٹہ بات کر سکتا ہوں. کسی دن آپ کو ضرور بلائیں گے اس بارے میں بات کرنے کے لیے. مسعود جی, خون کے چیٹے, بلڈ سپورٹس, اس کا کیا ذکر ہے آپ کے؟ جی, میری کتاب میں خون کے چھینٹے میں نے ایک چیپٹر لکھا ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں بالخصوص تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں, لیکن ابھی میں یورپ گیا تھا تو میری کچھ روحانی شخصیات سے, پڑھے لکھے لوگوں سے ڈسکشن ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ گوروں میں بھی ہے جو جادو ٹونا اور جیلسی اور ایک دوسرے پہ یہ اس طرح کے عمل کر دینا. انڈیا میں بھی ہے, ہمارے پاس بھی ہے, پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے, لیکن ابھی مجھے یعنی ریسنٹلی یہ ایکسپیرینس ہوا کہ یورپ میں گوروں میں بھی ہے. تو میری زندگی میں آپ یاد رکھیے گا کہ حضرت امام حسین کا آج دن بھی ہے, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ سچ کی راہ پہ چلنے میں یا سچ کہنے میں ایک بڑی تلخ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ انسان اکیلا رہ جاتا ہے. جی, جب آپ اپنے آفس میں, آپ اپنی آرگنائزیشن میں بات سچ کو سچ کہیں گے, اور آپ جیسے میں نے پہلے ایگزامپلس دی ہیں کہ دودھ خالص نہیں ملتا, میڈیسن فیک ہے, گوائیاں جھوٹی ہیں, اس معاشرے میں جب آپ سچ بولنے کی بات کریں گے تو آپ سنگل آؤٹ کر دیے جائیں گے. میرے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوتا رہا کہ میرے کپڑوں پہ کبھی خون کے چھینٹے پڑ جانے. جی, میں اپنی بہن کے گھر گیا, اوپر چھت ہے, یہ بھی نہیں کہ کوئی درخت ہے کہ کوئی پرندہ آ کے پھینک گیا ہوگا, تو ڈرائی کلین ہوئے کپڑے وہ پریس کرنے, سیدھا کرنے کے لیے میری بہن نے کہا, تو پورا کرتا وہ خون کے چھینٹوں سے بھر گیا. سملرلی کئی دفعہ میرے ہاتھ پہ چھریوں کے کٹ لگ گئے. اور لاہور میں جہاں رہتا تھا, میرے گھر کے سامنے لان میں کبھی وہ بکرے کی سیری پڑی ہونی, کبھی گندے انڈے پڑے ہونے, کبھی کچھ پڑا ہونا. اور تو اور اس مکروہ عمل نے میرے 4 سال کے بیٹے یوسف کو بھی نہ بخشا. ہم پاکستان گئے تو اس پہ بھی یہ معاملات کیے گئے. اور کچھ لوگ اس کو کہیں گے کہ یہ صرف وہم ہے اور یہ یہاں کیوں نہیں ہوتا, لیکن ہمارے ظاہر ہے ریلیجن کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے. ہمارے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پرافٹ محمد پہ بھی جادو ہوا. جی, اور پرافٹ محمد نے یہ کہا کہ جادو ایک ایسا عمل ہے کہ جو اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتا ہے. یعنی اونٹ کتنا بڑا جانور ہے, تو اس کو یہ جو آپ کی ہانڈی ہوتی ہے یا پتیلی ہوتی ہے جس میں آپ سالن بناتے ہیں, کہ اتنا سا بنا دیتا ہے. یعنی یہ اتنا برا اس کا ایک اثر ہے. جی, تو
मैं ये समझता हूँ कि जिसने भी ये मकरू अमल किए हैं मेरी ज़िंदगी में, मैंने तल्ख ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड खुदा ने बहुत रिवार्ड दिए हैं, बहुत अच्छे दोस्त दिए हैं, औलाद दी है, खुशहाली दी है, ज़िंदगी दी है, सेहत दी है, और मेरे वालदैन सबसे ज़्यादा मैं इस बात पे फोकस करूँगा कि मेरे दोनों वालदैन मुझसे बहुत खुश गए। मैं तो उनके पाँव चूमता था, सच्ची बात है, और इस उम्र में लाड करता था। वो मुझे कहते थे ये मदारी है हमारा बेटा। तो बहुत खुश गए, और जब आखिरी दिनों में मैं दोनों दफ़ा पाकिस्तान उनके पास था, ये भी मेरी खुशकिस्मती है, ये उनकी मोहब्बत थी। तो वो मुझे कहते थे कि तुम हमारे अकेले परदेसी बेटे हो, जी याद रखना कि दरिया सूख भी जाएं तो उनकी नमी नहीं जाती, हमारी कब्र से भी तुम्हारे लिए दुआएं आती रहेंगी, और तुम पे ये जादू टोने करने वाले आज नहीं तो रोज़े मैशर ज़रूर बेनकाब होंगे। तो ये माशरे की एक बदकिस्मती है कि जब कोई इंसान सच बोले या राइज कर रहा हो, या आपको प्रॉस्पेरिटी मिल रही हो, या आपको कहीं भी कामयाबी मिल रही हो ज़िंदगी में, तो कुछ गंदे कीड़े ऐसे भी होते हैं जो अपना मुंह काला करते हैं, उनके लिए दुआई की जा सकती है। मैं तो कभी उनको बद्दुआ भी नहीं देता। आखिर में 2 मिनट है हमारे पास, कैंसर मैसेज के बारे में क्या कहोगे आप? जी, मुझे 4 साल पहले कैंसर हुआ था, और ख़ास तौर पे इन कंट्रीज़ में 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ अपनी मेडिकल कंडीशंस को बिल्कुल प्राइवेट रखते हैं, जो उनका हक है, जी और उस पर बड़ा सख्ती से यहाँ पे अमल होता है। जी कुछ लोग मेरे जैसे दीवाने होते हैं जो कहते हैं कि तुम्हें कुछ भी है, जो भी मिला है, हाँ जी अगर मुझे फरारी कार मिली है मैं वो भी शेयर करूंगा, मुझे कोई डिग्री मिली है मैं वो भी शेयर करूंगा, और अगर बीमारी भी ली है तो मैं इसको भी शेयर करूं, ताकि इससे किसी का कोई फ़ायदा हो जाए। मुझे प्रोस्टेट का कैंसर हुआ। सबसे पहले तो मैं अपने लिसनर्स को, सुनने वालों को, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ PSA, PSA हाँ जी ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਂਟੀਜਨ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। PSA ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤੇ ਦਿਨੇ 300 ਮਰੀਜ਼ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਖੁਦ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਕਾਮਨ ਹੈ, जी ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰਸ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕੈਂਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟੇਬਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਟ੍ਰੀਟੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਰੇਬਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੇ, ਗਲਤੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਰਾ ਕੈਂਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਮੁxtਲਿਫ ਸਪਾਟਸ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸਨ। लेकिन मैं बड़ा खुदा दी मेहरबानी नाल, इंसान कुछ भी नहीं है, ये रब दी देन है कि मैं बड़ा स्ट्रांग रहा। मैंने अपनी विल पावर से बड़ा ब्रेवली इसको डील किया है। मैंने बिल्कुल सरेंडर नहीं किया। मैंने ज़िंदगी में इस शिकस्त नाम के और फेलियर नाम को निकाल दिया था डिक्शनरी से। तो मैंने कहा आई एम नॉट द फर्स्ट और लास्ट पेशेंट हु हैज़ बीन डायग्नोज्ड विद कैंसर, इसका कोई इलाज होगा। तो मुझे डॉक्टर ने बताया कि जी ये मैनेजेबल है, हम आपको ट्रीटमेंट देंगे, औरल ट्रीटमेंट, फिर उसके बाद एक स्टेज आती है जब बढ़ जाता है तो कीमोथेरेपी पे लगाते हैं। देखिए, जो 1 करोड़ बंदा कोविड से दुनिया से चला गया, उनको कौन सा कैंसर था? लोग रोड हादसात में मर जाते हैं, लोग आग लग जाती है, डूब जाते हैं। ये अभी कितने लाखों डॉलर दे के वो जो नीचे गए थे समुंदर में, तो बहुत सी मिसालें हैं। देखें, ज़िंदगी एक हकीकत है, लेकिन मौत उससे बड़ी हकीकत है। हर इंसान ने मरना है, हर इंसान ने जाना है। मेरा मैसेज ये होगा कि आपको कोई भी तकलीफ़ आए, वो बीमारी हो, वो रिश्तों में हो, दोस्तों में हो, कारोबार में हो, जब तक आप मेंटली मार नहीं खाते, आप स्ट्रांग रहते हैं, आप तकदीर को नहीं बदल सकते। आप एफर्ट कर सकते हैं, अपनी एफर्ट पूरी कीजिए, तकदीर का मामला अपने वाहे गुरु पे, रब पे, परमात्मा पे छोड़ दीजिए। शुक्रिया जी, आज के इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ आए। बहुत सारी और बातें रह गई जो आपसे करने थे, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। साथ आज हमारे लिसनर्स के देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
بہت بہت شکریہ میڈیا ویو مینجمنٹ کا 106.9. میں دوستوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ اپنی گاڑیوں میں ٹیون اپ کیجئے یہ نمبر. بڑے مزے کی باتیں بتاتے ہیں, پروگرام بتاتے ہیں. میں کلجیت دیدی جو میری یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی سے ہیں ادھر یا ادھر, اور آشیانہ جی کا بہت بہت تہ دل سے مشکور ہوں, اور آپ کے لسنرز کا خاص طور پہ مشکور ہوں کہ انہوں نے میری گفتگو سنی, اور ان کے اگر کوئی سوال ہوں تو ڈیفینیٹلی دوبارہ بھی سیشن کیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.